Rasulullah SAW bersabda, kalau kamu melihat orang yang selalu mengikuti hal-hal yang mutasyabihat, yang merupakan kerancuan, orang yang seperti ini tinggalkan dia, hati-hati darinya. اليوم ماذا يصنع أكثر الناس؟ Hari ini, saat ini, apa yang diperbuat oleh kebanyakan manusia saat ini? يسمعون المتشابه، صح؟ Mereka mendengarkan hal-hal yang bersifat rancu. Benarkan seperti itu? ويفتح في وسائل التواصل في اليوتيوب، يفتح لعلماء الضلال ويسمع لهم. Mereka membuka di media-media sosial ulama-ulama yang tidak benar, kemudian mengikuti dan mendengarkan ucapan mereka. وأكثر مشاهدات لأهل الباطل تكون من كثير من أهل السنة. الله المستعان. Dan yang terbanyak untuk menyaksikan perkataan-perkataan atau membuka media-media sosial yang ditulis oleh orang-orang ahlul batil, kebanyakan dari ahlus sunnah. صح ولا؟ Benarkan seperti ini? لو واحد يسب أمك، Seandainya ada seseorang yang mencela ibumu, ماذا bisa. تصنع؟ Apa yang akan kamu lakukan? تتفرج على المقطع؟ Apakah kamu akan menyaksikan saja perbuatan tersebut? ترسل المقطع للمجموعة؟ Apa kamu akan mengirim, men-share hal نعم أو tersebut? لا؟ Betul atau tidak? إذا واحد سجل مقطع في سب أمك Jika ada seseorang yang merekam وأرسل لك المقطع، kemudian dia mengirimmu untuk mencela terhadap ibumu misalnya, تتفرج عليه؟ kamu akan menyaksikannya? لا. ترسل إلى المجموعة؟ Tentu tidak. Kamu akan mengirim ke teman-temanmu yang lain? لا. Jawabannya pasti tidak. طيب كيف وأنت تتفرج على من يسب كل مؤمن أمهات المؤمنين إلا من رحم الله؟ Sekarang bagaimana kamu bisa menyaksikan potongan video yang mencela ibu semua kaum mukminin? لا. وترسل للمجموعة أيضا، انظروا هذا الخبيث يسب في المؤمنين. Kemudian kamu mengirim hal tersebut kepada grup-grup yang lain dengan seolah-olah mengatakan, lihatlah orang ini mencela ummul mukminin. هل هذه طريقة السلف؟ Apakah ini sesuai dengan manhaj salaf? كان العالم من علماء السلف، عالم Ada salah seorang ulama dari ulama salaf, عالم من علماء السلف إذا مر بواحد من أهل الباطل يضع أصبعيه في أذنيه حتى ما يسمع شيئا من كلام هذا المبطل. kalau dia melewati atau mendengarkan ucapan dari orang-orang yang membawakan kebatilan, maka dia meletakkan jarinya di telinganya agar tidak mendengarkan ucapan yang batil tersebut. اليوم ماذا يصنع الكثير؟ Adapun hari ini apa yang diperbuat oleh kebanyakan kaum muslimin? ماذا يصنع؟ Apa yang mereka lakukan? يسمع. Mereka justru mendengarkan hal tersebut. هل هذه طريقة السلف؟ Apakah ini sesuai dengan manhaj salaf? ها؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. هذا الذي في قلب الزيغ هو اللي يبحث وراء المتشابه. مفهوم؟ Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun orang-orang yang ada penyakit penyimpangan di dalam hatinya, dia akan mengikuti hal-hal yang bersifat kerancuan seperti ini. وبعض الناس صنع قناة لأهل الباطل، نعم، قناة كاملة لمقالات وسب وشتم الصحابة وسب أمهات المؤمنين، صحيح أو لا؟ من أهل السنة، رجل من أهل السنة ينشئ قناة كاملة يجمع فيها سب أهل الباطل للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة لأمهات المؤمنين. Bahkan ada sebagian orang termasuk ahlu sunnah membuat situs yang mengumpulkan celaan-celaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, celaan terhadap ummahatul mukminin, celaan terhadap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah termasuk ahlu sunnah orang yang melakukan hal ini. صحيح. موجود موجود كثير. Ternyata ini ada dan banyak yang melakukannya. كأنه يقويهم أيضا. هل هذه طريقة السلف؟ Apakah ini sesuai dengan manhaj salaf? أعوذ بالله. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. أفضل طريقة في رد الشبهات ألا نسمع لها.
seutama-utama metode untuk menolak syubhat dan kerancuan adalah tidak perlu mendengarkannya. لأن الشبهة إذا دخلت صعب جدا تخرجها. Karena syubhat kalau telah masuk ke dalam hati kita maka akan sangat susah untuk bisa melepaskan diri darinya. كان هناك رجل في زمن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، كان يصنع هذا، يبحث وراء المتشابه. Ada salah seorang laki-laki di zaman Umar ibn Khattab melakukan perbuatan seperti ini, mencari-cari sesuatu yang bersifat rancu. يبحث عن أشياء متشابهة. Dia mencari-cari ayat-ayat yang bersifat mutasyabih, yang rancu. مثل عندنا اليوم الذي يبحث وراء المتشابه هذا يأخذوه في القنوات الكبيرة يخرج. نعم. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang saat ini, dia mencari di situs-situs yang besar tentang hal-hal yang bersifat rancu yang kemudian disebarkan. الذي يقول بحل الغناء هذا يخرج في كل القنوات، صح ولا لا؟ Orang yang membolehkan nyanyian ini dia menyampaikan hal ini di semua situs-situs yang ada. نعم. والذي يسب البخاري المشاهدات عنده 2 مليون. Yang kemudian ada juga orang yang mencela Imam Al-Bukhari, ya, yang menyaksikan situs ini sekitar 2 juta orang. صحيح ولا لا؟ Benar صح. seperti ini? هذا واقع. Ini yang terjadi. فهذا الرجل في زمن عمر رضي الله عنه كان ينشر الشبه. Maka orang yang disebutkan di zaman Umar ibn Khattab ini, dia menyebarkan tentang hal-hal yang rancu tersebut. أحضر عمر رضي الله عنه إلى المدينة. أحضر هذا الرجل إلى المدينة. Kemudian Umar ibn Khattab memanggil orang ini, didatangkan ke Madinah. كل يوم يضربه وبعد الضرب يضعه في السجن. Setiap hari dipukul, dicambuk oleh Umar ibn Khattab, kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam penjara. لا يتكلم مع عمر، فقط يأخذ كل يوم يضربه ثم يرجع للسجن. Umar tidak banyak bicara terhadapnya, cukup dengan dipukul setiap hari, dicambuk, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. فقال يا أمير المؤمنين، هذا الرجل يقول لعمر رضي، قال يا أمير المؤمنين. Maka orang ini kemudian berkata kepada Umar ibn Khattab, wahai Amirul Mukminin, إن أردت قتلي فأحسن قتلتي، يعني اقتلني اليوم، كل يوم تضربني وتسجني، لا أريد هذا. نعم صعب. Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kalau engkau ingin membunuh aku, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Bukan dengan cara seperti ini, setiap hari saya dicambuk kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Aku tidak ingin yang seperti ini. وإذا لا تريد قتلي تريد تأديبي فقد تأدبت، يقول خلاص أنا لا أمشي وراء المتشابه. Tapi kalau engkau tidak ingin membunuhku, hanya ingin mendidikku, maka sungguh aku telah mendapatkan pengajaran, pendidikan dari perlakuanmu ini. Sekarang saya meninggalkan perkara-perkara mutasyabihat tersebut. نعم. فعمر رضي الله عنه Maka Umar radhiyallahu taala anhu dalam hal ini رأى عليه آثار التوبة أنه لا يتبع متشابه، تركه عمر رضي الله عنه. ketika melihat bahwa dia benar-benar sudah bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Umar pun kemudian meninggalkannya. فما عاد للمتشابه أبدا. Setelah itu orang ini tidak pernah lagi mengikuti hal-hal yang rancu dalam agama tersebut selama-lamanya. مات عمر رضي الله عنه. Kemudian wafatlah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. جاء بعض الناس إلى هذا الرجل قال خلاص عمر مات ارجع المتشابه. Kemudian orang ini berpikir, ya, karena Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu telah wafat, maka dia melakukan kembali mengikuti hal-hal yang rancu tersebut. قال لا تأدبت من الضرب والسجن. Ketika ada yang mempengaruhi dia untuk mengikuti kembali hal-hal yang mutasyabihat, maka dia mengatakan, tidak, saya telah mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan Umar kepadaku. تمام. عندنا من يسب الحكام، صح ولا؟ Ada orang-orang yang mencela pemerintah. Benar mereka ini ada? موجود. Atau لماذا؟ tidak? لماذا يسب الحكام؟ Kenapa mereka mencela pemerintah? لماذا؟ Apa alasannya? الأصل طاعة الحكام في غير معصية الله.
Hukum asalnya kita harusnya mentaati pemerintah dalam perkara yang tidak merupakan maksiat kepada Allah. لا يمكن نسب الحكام، ما نستفيد من السب. Tidak diperbolehkan mencela pemerintah dan tidak ada manfaat yang kita dapatkan dengan perbuatan ini. ندعو لهم بالهداية، Yang benar kita harusnya mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah. نسعى للإصلاح. Kita melakukan perbaikan. أقاموا الصلاة Selama mereka masih mendirikan salat, وفتحوا المساجد، membuka masjid-masjid. إذا ماذا تريد؟ Kalau demikian apa yang kalian inginkan setelah kebaikan-kebaikan ini? هل السب يصلح شيئا؟ Apakah mencela mereka akan memperbaiki sesuatu? لا. Jawabannya pasti هل tidak. السب طريقة السلف؟ Apakah mencela pemerintah merupakan metode para salaf dalam berdakwah? لا. Jawabannya pasti tidak.